বৃহস্পতিবার সকাল 10টা নাগাদ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ভারী বুটের শব্দ। সাউথ গেট দিয়ে ভিক্টোরিয়ার মাঠে প্রবেশ করল সেনা। বাইরে তখন পজিশনে সিআইএসএফ। ওয়াকিটকিতে খবর এলো এক ভিআইপি প্রাতঃভ্রমণকারীকে ঘিরে ফেলেছে ৮ জঙ্গি। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হলো অপারেশন। রীতিমতো আধ ঘন্টার রুদ্ধশ্বাস অপারেশনের পর নতি স্বীকারে বাধ্য করা হলো সকল জঙ্গিদের। স্বস্তি ফিরল তখন যখন জানা গেল গোটা ব্যাপারটাই ছিল একটি মক ড্রিল বা মহড়া। আর্মি, নেভি এবং সিআইএসএফের তরফে যৌথভাবে চালানো হলো এই মহড়া। ड्यूरिंग सी विजिल एक्सरसाइज के कुछ लोग विक्टोरिया मेमोरियल में आ गए थे। उन्होंने वीआईपी को होस्टेज किया था। खबर मिलते ही तुरंत इंडियन नेवी की कोऑर्डिनेशन के साथ सीआईएसएफ के स्नाइपर के साथ यहाँ पे एक्टिवेट हुए। इन्फिल्ट्रेटर्स को पकड़ लिया एंड वीआईपी को रिहा करवा दिया। फेज था जिसमें प्रॉपर ड्रिल किया गया सारी एजेंसीज का कोऑर्डिनेशन देखने के लिए एंड इंटर सर्विसेज, इंटर एजेंसीज कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन सारे एस्पेक्ट चेक करने के लिए, जो कि एक सक्सेसफुल रहा। थैंक यू Sir, your name and designation kindly.